ପିଲାଏ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଚାରର ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବିଚାରରେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କଥା ପଢ଼ିବା। ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବିଭକ୍ତି କଥା କହିଥିଲି, କେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଅନ୍ୟ ରୂପ, ଧର ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ତାକୁ ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ, ଏଇଭଳିକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଆର ପିରିୟଡକୁ। ଗଠନାତ୍ମକ 4 ପ୍ରକାର। ସେଇ 4 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଟା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ହେଲା। ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡା ହେଲା ଅବୟ ପଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କରାଯାଇପାରିବ। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତାହେଲେ 2ଟା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭଲ ନାଚୁଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଜଟିଳ କରିବା। ଆମେ କହିଥିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ନିୟମ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସବର୍ଡିନେଟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ এই ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଯେ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ। ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ, ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନେବାରେ ପିଲା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓ ଏବଂ ଥିବ। ଝଡ଼ କମିଲା ଓ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 2 ବାକ୍ୟକୁ ଓଟା ଉଠିଗଲା ଆଉ କଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ, ସେହେତୁ ହଉଛି ଜଟିଳ। ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଲା, ସେହେତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ହେଲା କଣ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲା ପଢିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ଆଉ ଯୌଗିକ କରିବା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେହେତୁ, ସେହେତୁ, ଜଟିଳ। ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା କଣ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କରିବା। କଣ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯୌଗିକ ହେଇଗଲା। ସରଳ ହବ ଯେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବାରୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଗଲା। ସେଇଭଳି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା, ଜେଜେ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ତାହେଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଜେଜେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏଟା ସହଜ କଥା। ତାହେଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ଜାଣ ଯେ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ନା, ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢିଥିଲେ 5 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ସେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କରିବା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦବା। ସେ ବିବୃତ୍ତି ହେଲା ଯେ ନା ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସତ୍ୟ ଦେଶ ସେବକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ କରିବା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନାସ୍ତି, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ସରିଗଲା। ଏଟା ହେଲା କଣ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାସ୍ତି। এইଭଳି ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଦେଖ କେମିତି ହବ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ। ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତାହେଲେ ନାସ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏଟା ସହଜ କଥା ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି କଥା ପିଲା ଦେଖ। ତାପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦବା। ବିଜୁ ବାବୁକୁ ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଟା ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଲା। ତା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଟା ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା
अज्ञात युवक को आश्रय देवा ठीक नुहे एटा नास्ति चुका अच्छे विस्मय करवा विस्मय हेले अजणा युवक को पुणी आश्रय एटा विस्मय तापर प्रश्न सूचक अजणा युवक को कौन आश्रय दि जाए एटा प्रश्न विवृत्ति है अज्ञात युवक को आश्रय देवा भूल एटा विवृत्ति यही विस्मय सूचक वाक्य देख ताकू आम विवृत्ति प्रश्न करवा विस्मय सूचक है लंकार पुणी हरि शब्द लंकार हरि शब्द खोजा वृथा एटा विस्मय विवृत्ति सूचक वाक्य तापर प्रश्न सूचक लंकार हरि शब्द शुणा जाए कि नास्ति करदे लंकार हरि शब्द मिलवा संभव नुहे ये गला तापर वाक्य वाच्यगत रूपांतर पिला देख वाच्य वाच्य है तीन प्रकार रे पिला लेख वाच्य को तीन प्रकार गोटे है कर्तृवाच्य गोटे है कर्मवाच्य गोटे है भाववाच्य यही वाच्य को किंतु परिवर्तन करिया देख है कर्तृवाच्य क्या कह जाए जो वाक्य कर्ता प्रधान थाए उदाहरण स्वरूप विजय कलिकता जीव ताले विजय है कर्ता जेहेतु है कर्तृवाच्य ताकू कहला ताकू आम जब कर्मवाच्य करवा तो आम जान मु खाए मु भात खाए मु है कर्ता तेल कर्तृवाच्य ताले मो द्वारा भात खिया हुए ताले द्वारा है कौन कर्म वाच्य से भाई विजय कलिकता जीवा हम विजय माने विजय द्वारा कलिकता जीवा हम एका कथा तेणु होगा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य तेल गोटे कर्मवाच्य करवा आम कर्मवाच्य केमी शुणती रे द्वारा द्वारा जो वाक्य रही से कर्मवाच्य उदाहरण स्वरूप राधा श्याम द्वारा भाषण भल हुए ताहले कर्तृवाच्य कले राधा श्याम भल भाषण दियंती जदि राधा श्याम द्वारा भल भाषण है कर्मवाच्य एवं राधा श्याम द्वारा भल भाषण हुए कर्तृवाच्य तापर देख भाववाच्य भाववाच्य है तनुजार नाच हो यहाँ भाववाच्य ताने कर्तृवाच्य कौन हम तनुजा नाचु तनुजार नाच से आ गोटे उदाहरण माँ रांधुंट भाववाच्य है माँ को रंधा चली आर परीक्षा यहाँ पढ़ा रे तेणु ए परीक्षा है तनुजा नाचु ताहले कौन हम तनुजार नाच हो भाववाच्य नियमीकरण गला तापर वाक्य संक्षेपण पिला पढ़ा संक्षेपण जानिज तुम संक्षेप गोटे बड़ वाक्य को छोट करने को वाक्य संक्षेपण कहती यही वाक्य संक्षेपण आम संधि द्वारा होची समास द्वारा होची कृदंत पद द्वारा होची तद्धित पद द्वारा होची उपसर्ग द्वारा होची आ समर्थबोधक शब्द द्वारा होची आ उक्ति परिवर्तन द्वारा यही भली वाक्य होची संक्षेपण माने छोटिया करबा बड़ वाक्य को छोटिया करबा को वाक्य संक्षेपण कुआ जाय सही भली देखो पिले संधि द्वारा केमिति हबो गोटे संधि आमे कहि परिया अत्यावश्यक जिनिस दरकार अधिक बढ़ुची अत्यावश्यक संधि करदेवा अतियुक्त आवश्यक अत्यावश्यक जोटी अत्यावश्यक थी से संधि द्वारा हम तेणु अत्यावश्यक अति आवश्यक है बड़ शब्द छोट कले अत्यावश्यक छोट हो गला ताले अत्यावश्यक जिनिस दर वृद्धि पाइछ वाक्य संख्यापन हो गला छोट हो गला तापर अत्याधिक अति अधिक वक्तव्य स्फुरण अति अधिक छोट करदे अत्याधिक ताले अत्याधिक अति अधिक है दीटा शब्द अत्याधिक है गोटे शब्द ताले वाक्य संक्षेपण हो गला संधि द्वारा गला तापर समास द्वारा आम जानते समास क्या कहती रे ना एक पद एकत्रित करने समास कहती तेणु स्वामी और स्त्री दुई जन आज आसवे स्वामी और स्त्री कौन कह एटा द्वंद्व समास अच्छी एक पद कले कौन हम दंपति स्वामी स्त्री की दंपति कह जाए दंपति आज आसव तेना केते छोट होगा वाक्य बहुत छोट होगा ସେଇଟା वाक्य संक्षेपण कहला तापर बर कन्या दुई जन बेदी बसी बर कन्या दीटा शब्द तो गोटे शब्द कले बर कन्या बेदी बसी वाक्य संक्षेपण होगा कृतंत शब्द द्वारा कृतंत देख जाना को इच्छा करथिबा व्यक्ति जिज्ञासु 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 छात्र विद्वान हेबे से जहाँ करवा उचित ता कर ताले कर्तव्य कर जहाँ करवा उचित ता कर एटा हला कौन कृतंत द्वारा कर्तव्य कर सेवा करवा उचित शुश्रूषा लोक सबुठी सेवा करवा उचित से शॉर्ट फॉर्म होगा तो तद्धित द्वारा देख तद्धित है कौन
आम शब्द शब्द को नहीं पान बेपार कर लोक अन्य ग्राम को गला तार पानार ग्रामांतर गला पान बेपार कर लोक तथित पद तक एक पद गला पानरा काच व्यवसाय कर लोकटी व्यवसाय करुच्ची काच व्यवसाय कर लोक है काचरा काचरा ग्राम को ग्राम बुली बुलुची से भारी गिरिपथ भाव में खाइबार सबुठार लंबा खाइबार दीर्घतम गिरिपथ तार सबुठार लंबा है दीर्घतम ता उपसर्ग अरे उपसर्ग तुम जानिच शब्द पूर्वर लगिला शब्दर चातुर्यता बढ़े तेणु किमिति हला पवनर विपरीत दिगरे साइकेल चलाइबा कष्टकर ताले उपसर्ग हला पवनर प्रतिकूल ताले प्रतिकूल साइकेल चलाइबा कष्ट विपरीत दिग हला प्रतिकूल सेही भली देख साहित्य विषय तांकर विशेष भाव में ज्ञान अच्छी से जड़े विशेष ज्ञान होची विशेषज्ञ से साहित्य विशेषज्ञ अटती समार्थवर्तक शब्द समार्थवर्तक शब्द है विष्णु उपासक माने खोल करथला करी कीर्तन करती ताहले विष्णु उपासक एक पद कले वैष्णव वैष्णव माने खोल करथला जप करते माने कीर्तन करूछंती जो पिला माने बेसी जिद कर से माने बापा आदौ नापसंद करती अर्थात जिद कर पिला को बापा नापसंद करते सर्ट रहीगला गला तापर उक्ति परिवर्तन उक्ति होची दी प्रकार गोटे हूँ प्रत्येक उक्ति आ गोटे परक उक्ति गोटे डायरेक्ट स्पीच इंग्लीश रे कहते इनडायरेक्ट स्पीच अरे प्रत्येक मन रख प्रत्येक उक्तिटा सब इनवर्टेड कमाटा दियार थाए उदाहरण स्वरूप देख शिक्षक कहले कमा मु आज इंग्राजी पढ़ाइबी एटा सर्ट होगा तार मु आज इंग्राजी पढ़ाइबी ताले एटा हूँ प्रत्येक उक्ति रही परक कहले शिक्षक इंग्राजी पढ़ाइबे बोली कहले सरीगला तापर हरि यात्रा देखे नहीं बोली कहला एटा हला परीक्षा उक्ति रही तार हरि कहला मु यात्रा देखा नहीं ताले बुझीगला ताले को इनवर्ट कमा भितर रखिदेले ताले सरीगला पेला बतिके आमे प्रश्न उत्तर देखिनबा देखले सहजरे समापन हो देख वाक्य कहले कौन बुझाए आमे जाकि जानी जदि पूर्णांग सार्थक उक्ति के वाक्य कुआ जाए माने एक बा एकाधिक शब्द मिलित होई मनर भाव प्रकाश कले ताकु वाक्य कुआ जाए सरीगला प्रत्येक गोटे लेखा उदाहरण दियो सरल वाक्य क्या कहती जो वाक्य गोटे मात्र समाप्य क्रिया थी सरल वाक्य कहती जोग्य वाक्य एक एकाधिक वाक्य को नहीं जोग्य आम जानिले जे सरल वाक्य जोग्य वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य ताहले एगुड़ा को जोग्य वाक्य किमी जानिबारे जो वाक्य रे बुझल ओ एवं किंतु अवय पद थिबो ताहले दीटा वाक्य होइथिबो ताकू जोग्य वाक्य कहजिबो तापर जटिल वाक्य गोटे है मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य आ गोटे है अप्रधान वाक्य गला मिश्र वाक्य एक एकाधिक वाक्य समष्टि मिश्र वाक्य सृष्टि एटा जानिल जेजे आसियो बोली माँ आगुरी जानी समस्ते खुशी हेले एटा मिश्र वाक्य और देख वाक्यांश कौन बुझाओ वाक्यांश जाना वाक्यर गोटे अंश किमिति बुझेबा गोटे बेल बाजिला पिला माने विद्यालय को फेरिले गोटे से वाक्यर गोटे अंश कौन गोटे बेल बाजिला तापर आ गोटे अंश हो खेल छुट्टी है पिला माने खेलिबा को गले तापर गठन कला दृष्टि वाक्य केते पर जानिज गठन दृष्टि वाक्य होची पिले गठन दृष्टि वाक्य होची आमे जानिदिले गठन दृष्टि चारि प्रकार सरल वाक्य जटिल वाक्य जोग्य वाक्य मिश्र वाक्य गला अर्थ दृष्टि एटा सब पड़े अर्थ दृष्टि बहिर दे नहीं तमे मु काली पाठ करथिले जे अर्थ दृष्टि वाक्य होची पांच प्रकार गोटे है विवृति सूचक गोटे है प्रश्न सूचक गोटे है विस्मय सूचक आदेश उपदेश सूचक आ गोटे नास्ति सूचक ये से 6 नंबर देख प्रत्येक दुटी लेखा उदाहरण दवा विवृति सूचक वाक्य गोटे उदाहरण दवा कौन ना क्रिकेट खेल तेंदुलकर सबुठारु श्रेष्ठ खेलाड़ी अटंती ताहले विवृति दियाला तापर नास्ति सूचक मु आज विद्यालय को जीवी नहीं एटा नास्ति सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य ये रास्ता रे एडे बड़ सापट मु आज देखिली एटा विस्मय सूचक गला प्रश्न सूचक तुम व्याकरण बहिर नाम कौन अटे यहाँ प्रश्न सूचक वाक्य गला 7 नंबर देख प्रदत्त वाक्य गुड़िक पद केउटी कि प्रकार वाक्य दर्शाओ ए वाक्यटी
କି ବାକ୍ୟରେ ଜଣେଇବା ଦେଖ ଦାମ ସୁଦାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି ଏକାଠି ବସନ୍ତି ଓ ଏକାଠି ହସନ୍ତି ତାହେଲେ କି ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଟା କି ବାକ୍ୟରେ ନା ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏଟା ହଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଓ କି ଶୀତ ତାହେଲେ କି ଏଟା ବିସ୍ମୟ କଥା ରହିଛି ଏଟା ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଓଲୁ ବୋଲି କଣ ସମସ୍ତେ ଓଲୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ବ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବିଜୟ ଭଲ ଗାଇପାରେ ମାତ୍ର ଭଲ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ରେ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ରହିଲେ କଣ ହବ ଦି ପ୍ରକାର ଏଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଯୌଗିକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦିଟା ଯିଏ ଲେଖିପାରିବ ଠିକ ଭାବରେ ତେଣୁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଡିଆ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଲା ତେଣୁ ଏଟା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତମ ପିଲାଟା କେଡେ ଦୁଷ୍ଟ ତାହେଲେ କେଡେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଟା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚପଳା କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା କି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ଏଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି କରିହବ ଚପଳା କହିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ଏଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ବିବୃତ୍ତି କଣ ଏଟା କି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛି ଜଣେ ତାହେଲେ କି ବାକ୍ୟ ହବ ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନା ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଉପଦେଶ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ମାଗିବା ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି ଏଠି ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ କରାହେଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ଅନୁରୋଧ କରାହେଲା ତେବେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୌଗିକର ଅଛି ନା ତମ ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢି ପାରିଲ ନାହିଁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କେମିତି କୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତମ ଘରେ ରହିଲ ପାଠ ପଢି ପାରିଲ ନାହିଁ ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ଅଛି ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବା ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ରହିବ ଏଠି ଓ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ତୁମେ ଘରେ ରହିଲ ଓ ପାଠ ପଢି ପାରିଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ହେଇଗଲା କଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେଇଭଳି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଖ ନମ୍ବର କାଠ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲା ତାହେଲେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା କାଠରଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କଲା ଏଟା ସଂକ୍ଷେପଣ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କି ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ରେ ଏଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କରିବା ଗୋଟିଏ ସମୟ କରିବା କଣ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନରେ ପଡେ ବା ଏଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ କଲେ ବାପା ମା ନଥିବା ପିଲା ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନରେ ପଡେ ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗଲା ତାପରେ ଆଜି ଖରା ଖୁବ ଟାଣ ଏଟା ଅଛି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ବିସ୍ମୟ କରିବା ଓ ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା ବିସ୍ମୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବାଢି ଦବ ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦବ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତମ କଥା ରବିକୁ ଜଣା ଏଟା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା ଜଣା ଅଟେ ନାଇଁ ତେଣୁ ଅଟେ ଉଜ୍ଜ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ତା ନାସ୍ତି କରିବା ତମ କଥା କଣ ରବି କି ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଯୌଗିକ ଏଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଓ ବସିଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କହିବା ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳାଇବ ଏଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଓ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ଗଲା ରମେଶ ପଳାଇଲା ଓ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଲା ତାହେଲେ ଏଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ନାନୀ ଆସିବାରୁ ଘର ସାରା ସମସ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ
ताहले एटा हला सरल वाक्य रे अछि जटिल वाक्य देखिबा जटिल वाक्य आमे गोटे प्रधान वाक्य गोटे अप्रधान तमे आमे कहि देबा जेते बेले सेते बेले आइ जेबो जेते बेले घरे आसी नानी पहुंचले सेते बेले समस्त खुशी हेले हे गयो तापर देखो विवृत्ति दवा गांधीजी कथा देश रे का को जणा गांधीजी कथा देश रे समस्त को जणा गांधीजी 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 को समस्त देश रे जानती एटा विवृत्ति दिया हला तापर देखो बट्ट बाबू द्वारा टंका आदाय होतिला वाक्य परिवर्तन करियार बट्ट बाबू द्वारा टंका द्वारा हेला कोन रे वाक्य परिवर्तन गोटे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य अछि ताहले आमे वाक्य कर्तृवाच्य करदवा बट्ट बाबू द्वारा टंका आदाय अर्थात बट्ट बाबू टंका आदाय करती बट्ट बाबू टंका आदाय करती एटा हला कोन कर्तृवाच्य एटा कर्मवाच्य अछि तेनु कर्तृवाच्य करदेला बट्ट बाबू टंका आदाय करती तापर पिले देखो ट रे उक्ति परिवर्तन करिवार एटा डायरेक्ट स्पीच रे अछि स्मिता कहला मु निश्चय परीक्षा रे प्रथम हेबी मु निश्चय परीक्षा रे प्रथम हेबी बोली स्मिता कहला बुझला एटा इनडायरेक्ट स्पीच रे रहला परोक्ष उक्ति रे तापर संक्षिप्त कर पाठ प्रति सब बेला उत्कंठा रखिया भलो ताले प्रात पाठ प्रति सब बेला उत्कंठा रखिबा भलो संक्षेप रे पाठ प्रति आग्रह प्रकाश कर एटा संक्षेप रहला योग्य वाक्य रही तमे भल पढ़िल भल फल पाइब ताले सरल वाक्य रही योग्य वाक्य तमे भड़े पढ़िल ओ भल फल पाइल गला तब जटिल वाक्य करिया परिवार अशांति हेतु मोहन कटक गला नहीं नास्तिवाचक अच्छी ताको जटिल करिया जेते बेले परिवार अशांति हला सेते बेले मु कटक गली नाही एई भली भाबरे वाक्य गला तमे वर्तमान वाक्य पूरा सरी गले आज पिला माने बही खोलिबो बही खोली धीरे धीरे मो वीडियो को देखि तमे ताको बुझिबो रहउची धन्यवाद।